Okay, karon guys, no? Nanapot tayo pa-challenge sa mga hanggaw, guys. Bira clip challenge. So, nara ang mga clip na sila mga naong, guys, oh. Okay, ready na? Okay, ready na daw kuno ang atong player. Okay, bira na, idol. Na, isunod na. Pikas! Pikas! Putong! Isa-isa lagi. Ge, pikas! Bira! Ah! Bigas naman. Ge, pikas! Bira! Na? Wala. Na! Sige. Rebansin kay naa gyapon. Wala, pikas. Oh, wala. Pikas, ari pikas kay wala man to yaha. Oh, naa, rebansin gyapon. Rebansin gyapon sa yaha gyapon. Oh, naa gyapon. Rebansin yaha gyapon yaha. Wala, oh ari pikas. Oh, naa, iha gyapon iha. Gi kana iha gyapon iha kay naa. Oh. Iha gyapon iha kay nay sulod naa. Ge, isara biraha, ayaw duha. Isara kana gi. Oh, naa gyapon. Iha gyapon iha kay naa gyapon sulod. Oh, wala. Iha pikas. Pikas. Okay. Wala, ari pikas. Basyo, pikas. Wala, pikas. Lagi sa kay mo daw kana, kinsa kay maunag hurot. Wala. Pikas. Ah! Naa. Bira, ribansin. Wala, ari pikas. Wala. Pikas. Isaray bira. Naa po naa. Wala. Ari pikas, balhin. Ah! Balik sa iya, balik kay naisulod. Ah! Balik yapon. Wala, ari pikas. Ah! Okay, napay tagsa. Ribalsin. Ihag yapon. Oh, wala. Ako sa may daw ka. Okay. Ikaw mo daog kay ikaw mo last wag yun na hurot. Oh, kini wilde na nangalangkat agwait.